will sue you for entering my face in your vlogs. Hi. Hi! Ay, pas na kahamok. Walay bahugan na ako baboy. Hamoker na doon. Alam mo gato ni mo bahong bili. Dato ni bahog. Say hi to the vlog. Hello! Good morning! Hello! Welcome to my vlog. It's our new chapter. Chapter 1! We are going to City of Surigao and the municipality of Nadao in Aguhu, Danis. We will go to beach and I will go fishing. Yes. I will show you my catch report for this day. Okay guys? Okay, let's go! Let's go. Pwede ko rin sa bako. Hi guys. So we're going to be in separate cars, but we'll have different POVs in different cars. Team Mukes. Team Mukes. Team Totots. Yes. Mag-karte ako to ako. Mag-e-bike. Mag-inwaw ako. Team Mukes kami. Team Mukes. Yes. Si Mia kay dito sa Ila. Sa Ila. Ikuha nila nga mga vlogger. Artista mangod kami kuman. Artista kami kuman. Wow. Sige. Let's go. Hoy! Hoy! Sabi ka buksa car, no? Apat ak matatagasin yan kapon. It's her toy. Pick up, pinapagsinanay ng bus. Over. Very good. Wait sana. Copy, over. Boy. Metro kan. Kayo man. Iba na lang ba? Kung ano na vlog. Lagin doon. Mia. Nila Mia. Wow. No, kamo di doon. We're going to San Diego, California. Nagreklamo si Mama Chi. Oo, syempre. Hinihikita niya si Mama Chi. Dili na mapamatihan ni Ilang po yun sa pag-iisog lang. Mabayadisyon. Okay na. Masugot. Hi guys. I'm in Okay I am naman to in kay the other car now. Semi Aluna. Kay Pada pa isa ako. isa ka. Na-evicted daw siya guys. Isa ka adult. Nag-change kami setting guys. Yeah, because of our functions in the industries of this trip. We have bread. You want to eat this one? Bread. Kay panhagiton man siya. Ano ba yung makakain? Daily. I want it that way. Where's the sound, bro? Hi guys, welcome to our vlog. We are going to Crocodile Farm. Discover a lot of species. What are their nature? How they do, how they work. We will. That's all for today. So, ano man nakaiban mo ka? Interview ta ka. Yan sa kape. No? Ay, vlog. Nga, tagtodyo galing. Wala bang kuno to? Tagwarit dito. Nag-supply. Quick stop na ay to pick up some things. Basta naka sila dito. Anong update sa kanila? So, update guys. Damo na inanuka.
Tandun mo naman sa iyo si Kyo. Guys, naubos. Naurot na naman sila, Ben. Uya-uya ang simintot. Ano na si Princess. Rescuer. So si Bros, paghamok mga Bros. Ang nakatulog ka Bros, solid na tayo isa. Oy, bakwag na guys. Uuwi ka na. We're buying snacks, guys. Yeah. Ayun lang. Clover. Clover? Sure. Clover chips. Sure. Pagkatao ka Kuya Busy Lab, tapos Siro, ting. Gaggamay ra lab na sa Wait, sa 7-Eleven? We meet again. Yay. Welcome to 7-Eleven. Where aircon is out many. Yeah. Where's my mother? Would you get I'm gonna be rich. mine gold? Oh yeah. Food. We're gonna need to refill our energy with snacks. She's already eating it. Bye-bye, Nay. This is for the fishing activities. Fishing activities. Yan eh? Water for Panpan. Sa update na, Miss Bakwag at si Bintot ang mag-interview. Diba? Guys, mag-vlog kami kay ano ang video? I guess guys, maunan kami nila Tio, busy. Yes. Kasi nandito pa kami sa Bakwag and ayun lang. Ayun oh. Mga kasi namin yan eh. Whose request is that? My wife. Your wife's request. Oh no. Hi, Cho. Binuong na ba yun eh? Wow, yeah. Happy. Happy. We have clover, guys. Nakatulog ako. Grabe. Ice cream. Ka-joker na eh, bata. Ka-joker. Hindi siya nangit kitito. Guys, ipalaman ni Zang Clover. Tanaw. What? Clover mo burn. No, I wanted, I miss my wife. Okay! Ma, gara-gara na ko nila, ma. Si Zay nakatubag. So guys, waiting me sa Ila Mia. Ikaw ganun din sa gawan pag siya mo. Nagkatagi balik ka dyan ng season. So, Starving. I want to go fishing. Wow, go fishing My na hands is shaking rapidly. Rapid. You're excited to go fishing? Yes.
niabot na kami guys. Hindi, siguro We have arrived. Yeah. We have arrived. Yes. Yes. How was the ride? very good. Very good. Si San Goku, iba nung basa. So right now, we are waiting for the... What are we waiting for? Big sis. Big sister, right. Miss K. Miss K. We're waiting for Miss K. Indeed. And the boat. The boat. Hello guys. Thank you. Tapos na sa'yo. Tapos naman ang POV. It's Big Sister! Dali pa, dali. Dito si mama mo. Look at yourself, Panpan. Say hi. Wala sila na. Ben, where are we going? We're going to the San Diego. San Diego na kita. San Diego. 1, 2, 3, walkie. TikTok. Makawan ako no. Iyo pakabti. Hi guys. Tagtuyog sila guys. Nisugod na mga caterpillar. Good na. Ready na yung fishing rod guys. Ready. Nagsisimula na sila sa phase 2. Si Batman mandoon. Ay, na mo bata ni. Ay. Na, dahil tayo ng tiligo.
times. They've been there for a good almost 3 hours. Yeah. Bram, may kuha mo. Amazing. Fish from the sea, watermelon. Sayatan! Dagang tisya yan. Mag-sunburn na ni Bram. Sa doyong bitaw na. Sunburn na Bram. Ay, na-tanline. Kanta na eh. Hello. Hello. Hi guys. Fun fun. Hi. Bami! Christine! Bami! Ikay sa pagkakita. Kita dad. Halo ka. Try the round kaon. Yes, hi. Hello. Yes. Ano ka na ito? Magliyok ka Ay, ba? ano, Hindi ka bang? magliyok. Ano na yun? Di mo kita. Wala nga ako. Sigod lo na. Ako sa gato. Should I give up? Guys, mag-walking man mi dapat, guys. But since it's too sunny here, we're just gonna have pictorials or do TikTok. Sure. Picture is ate. Away si Kevin. Away si Kevin. Ikaw wala deko. Ko kami. Hi guys. Hi guys. How's the sunset? Red. Sunset is pretty.
Maligo kami ngayon, mag-night swimming. Sa night ra ba yung grade swimming, Ana? Yeah, but Mag-night swimming kami. yes, mag-night swimming kami. Swimming. Uy, di good. Sanay namin ito naka-one. Stopper. Guys, mag-night swimming kami. Wala ka. Hey guys. So kaming naghawid sa camera guys. Dari kayo see it guys. Mura to guys. So guys, kami na sab na guys. Maglag kami guys. Okay, so far nagmarites pa sila. So far so good guys. Hari kami guys sa somewhere in the road. Muda din sa vlog ba? Uy! Ato na. Montage na. Montage na. Aray mo po. Aray mo. Lo. Kung pag kita. So na din mga prawns and cons. Gana mo. Ikaw na. Oh, bro, man, suot ka, yung mga madlock. Na. Oh my God. Sige na bro, go na bro. Alright mo po. Lifetime. Alright po. Guys, we will be back kasi may kukunin si Timothy. So guys, yan we are back again. Traveling vlog. Crab guys, crab. Kind of creepy. Magnadlog na siya ba? Ayun na. Bawal. Ha? What? What's that wrong? Saan na gusto tayo bro? Ako na pasabot. Hindi na ako tama. O di rin ako taman. Baste ayaw ni Jok ako na ha. Uy! Baste! Di rin ito taman. Dadro. Dangerous man di. Hey, da bro. Kenapa guys? Ini nih bro daily. Ah bisa ini na. Okay bro. Kamu na nagpanday bro? Sila na nagpanday? Bro, to bro. Yung mga iro bro. Ito bro. Dali!
Makiuli na di siya. Hadlok siya. Ako pod. Vlog highlights na bro. Grabe to. Alright, let's go guys. Let's go. Okay. Kesa bro, mag-video ko bro. Edit mo to Meows. Ariana Grande! So, yan ang mention hanapon si Moti-Moti kay nag-me time siya tapos Nagdayaman siya ng impudan. nagdiabetes siya ng ingkutan. Libaran kiss. Nag-me time siya pero gusto na mo makipon. Moti-Moti? Basi tuyog. How to do this asleep? Makatuyog man ka, ihanap ka ni Kuan. Nanay ni sa kanina. Di makita ang stars da. Tsura di makita. Mato na siya. Okay guys. Kumana na to mission. Wala ba ya nalayo si Moti-Moti? Update. Nahanap na namo si Moti-Moti. And so, amora magsuryahan na kami. Mabalik ba kami dito sa among pisto kanina. Makatakot ka ni Firefly! Ay, pag-flash! Uy, maka-flash! Tanay, at Namagosa siya. Pagawa, sir ako lamang siya. Hindi siya mo pag- Bato na. Low ilo. Don't Atrasay sa imo, mo. girl. Malibre ka. Kailan ang balay? 12 a.m. So, pa kami nakatuyog. Kaya na nga. Ito mga tuyog. Pangatuyog na ka mo. Bala. Ito mga tuyog kay... Pangatuyog na ka mo guys. Why tuyog ay? Bien ay. Storyahi ako. Ako yung rehab ka mo.